Get too close. You might get burned. Jangan lupa subscribe ya. Alias bisa di follow TikTok atau di subscribe. Let's go, kita pertama-tama main Lone Wolf. Oke, let's go. Oke, jadi kita jadi Lone Wolf ya ini ya. Jadi Lone Wolf. Oke, tutor di Lone Wolf. Katanya tempatnya Lone Wolf tuh udah beda ya, udah beda. Oke, kita coba tunggu saja nih. Oke, nice, dapat tunggu. Sekarang dan madu. Alam empang. Oh my god. Oh,